आगक नुआपड़ा उपनिर्वाचन तेज नामांकन पत्र दाखल गतकाली शेष दिन थिबा बेले नामांकन दाखल करिसेंति प्रार्थी और आज कंपिब गोटे प्रकार आम कहीपर मैदान एवं प्रचार जमिब मैदान कंपिब तीन दलर हेवीवेट नेता निज सपक्ष भोट हाथापी प्रयास करेंगे कारण नामांकन सरी केवल प्रचार और प्रचार कोटना कोटी ये तीन प्रमुख दल पक्षर जोरदार आज हम कहीपर सेपटे देखा नामांकन दाखल कर समुदाय 19 जन प्रार्थी एवं नामांकन सरी आज नुआपड़ा प्रचार जमिब नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन नामांकन पत्र दाखल गतकाली शेष दिन थिला समुदाय 19 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसेंति एवं सेपटे जो देखा विजु जनता दल स्नेहांगिनी छुरिया एवं बीजेपी जय ढोलकिया भारतीय जातीय कांग्रेस घासीराम माझी माने तीन प्रमुख दलर प्रार्थी जे कि प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंति एहा सहित समाजवादी पार्टी रमाकांत हाथी बहुजन मुक्ति पार्टी हेमंत तांडी बहुजन समाज पार्टी राजाराम साहू एभली भाव में अनेक नामांकन पत्र दाखल करिसेंति एहा सहित 11 जन स्वाधीन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। तेज संपर्क अधिक सूचना आम प्रतिनिधि अंशुमान आम सहित जोड़ी होती अंशुमान जो देखा नामांकन सरला आज ये प्रचार जमिब तेबे जो भली भाव में गतकाली नामांकन शेष तारीख थिला समुदाय 19 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसेंति जहाँ सूचना रही सविशेष तथ्य कौन रही आज किभली भाव में नुआपड़ा उपनिर्वाचन आम कहीपर जे गोटे प्रकार प्रार्थी प्रचार आरंभ करेंगे। देखो सोनाली गतकाली नामांकन शेष तारीख थिला एवं तीन प्रमुख दल समेत अन्य दल सहित 19 जन नामांकन दाखल कर जितेबले नामांकन दाखल प्रक्रिया शेष होला आज निश्चय भाव नुआपड़ा उपनिर्वाचन मंडल जो प्रचारटा जमिब राजनीति सरगर्म हम जो जो स्टार कैंपेन मानकर स्टार कैंपेनर मानकर ना तीन प्रमुख दल देइथिले से माने बोधवे आज किंबा आज परठारु आम सबुदिन देखा नुआपड़ा उपनिर्वाचन मंडल में नुआपड़ा तारका मैंने आसवे प्रचार करेंगे हेवीवेट नेता मैंने प्रचार करेंगे कि बर्तमान से हेवीवेट नेता मैंने बर्तमान नुआपड़ा डेरा पकई दुई प्रमुख दलर बीजेपी और कांग्रेस सभापति अनेक दिन धरी नुआपड़ा रोचंती बड़ बड़ नेता पूरा रोचंती स्टीयरिंग कमिटी मॉनिटरिंग कमिटी रोचंती तो गोटे प्रकार नुआपड़ा राजनीतिक सरगरम हॉटस्पॉट पलटि जितेबले नामांकन सरी जाइए समस्ते गोटे प्रकार मैदान को एथर ओह्लैबे मैदान रे प्रचार हम मैदान रे निर्वाचन प्रचार तुम्बी तोफान तेणुक बर्तमान जना पड़ी रास्ता को बाहर ये बैनर पोस्टर देखले जना पड़ जाऊँगी राजनीति बर्तमान तीव्र तीव्र हो गला जदिव पाग आज टी कोहला अच्छी सोनाली किंतु आमर राजनीतिक उष्मता ढेर अधिक अच्छी रास्ता को ओह्लैला मात्र राजरास्ता को ओह्लांतु गाँ को जातु सब जगह पोस्टर लड़ाई सब जगह बैनर पोस्टर आप देखिए छाई जाइए तेणुक आज ये माने निश्चित भाव आप जमी कहते प्रचार जोर धर प्रचार जमिब स्टार कैंपेनर जहाँ तीन प्रमुख दलर तालिका घोषणा कराई से पर्यायक्रमे नुआपड़ा को आसवे नुआपड़ा हेवीवेट प्रचार देखा तीव्र लड़ाई हम त्रिकोणी लड़ाई हम सोनाली अंशुमान देखो जदि देखा प्रार्थी जिते दिहला से कांग्रेस प्रथम प्रार्थी देला तापरे बीजेपी और सभा शेष में विजु जनता दल पक्ष प्रार्थी दिगला तेज बर्तमान ये जो लड़े हम तीन प्रमुख दल भितर जो कथा आप कहते ये त्रिमुखी लड़े हम प्रकृत में ये त्रिमुखी लड़े हम ना आम कहीपर जे दुई दल भितर लड़े हम सी हुए तो बीजेपी और कांग्रेस हो पारे बा कांग्रेस और बीजेडी हो पारे एभली किसी आकलन करा कि किसी आलोचना करा कि देखो जितेबले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भारतीय जनता पार्टी संकल्प समावेश जोग देते खरिया रोड में सी निजे संभाषण में कहते कर्मी मान भोटर मान संबोधित करते गोटे कथा कहते विजु जनता दल निर्वाचन पूर्व ही हार मानी जिला बाहर प्रार्थी दे से हार मानी लड़ी सीधा सड़क बीजेपी और कांग्रेस मध्य एक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते भारतीय जनता पार्टी संकल्प समावेश तेणुक बीजेपी जो पॉइंट ऑफ व्यू आम देखा से कहते गोटे प्रकार बीजेडी हार मानी बीजेडी रास्ता रेस रे ना केवल बीजेपी और कांग्रेस लड़े हम अपरपक्षे कांग्रेस से सामान कथा कहूँ कांग्रेस कहूँ लड़े आमर बीजेपी सहित अच्छी बीजेडी ये कौट ना जेहेतु जिला बाहर प्रार्थी देती कौन एठी
लोकଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତେଣୁକରି ଲଢ଼େଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଅପର ଅପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଯେ ଯଦିଓ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ତେଣୁ ମାମୁଁ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସ୍ନେହ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ମାମୁଁ ଘରେ ସ୍ନେହ ମିଳେ ଆଦର ମିଳେ ସେଇଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ନିଜ ଭାଣିଜୀକୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦର ଦେବେ ସ୍ନେହ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତେଣୁକରି ଇଏ କୋଉଠି ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତେଣୁକରି ଇଏ ଜମାରୁ ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ଲଢ଼େଇ କାହା ସହିତ ନାହିଁ ଲୋକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହେବ ଏକଥା ବିଜେଡି କହୁଛି ତେଣୁ ତିନି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତିନି ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଅଛୁ ତିନି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଘୋଷିତ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ଥିଲା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସାମାନ୍ୟ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଅଛି ଆଉ ବିଜୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା ଏପରିକି ନବୀନ ନିବାସରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ତର୍ଜମା ଚାଲିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଲା ନୂଆପଡ଼ାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡକାଗଲା ନବୀନ ନିବାସକୁ ସେଠି ମନ୍ଥନ କରାଗଲା ତାପରେ ଶେଷରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିକି ଢେର ଆଗରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସାମାନ୍ୟ ବିଜେପି ଟିକେ ପଛରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଏପିସୋଡ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସଂଘ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଲେ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଲା ପରଠାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଥ ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳର ନାମାଙ୍କନ ସରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ସମୟ କହିବା ଟିକେ ଆଗୁଆ ହେବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ସରିଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଚାର ଜମିବ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଯଦି ସୋନାଲି କହିବା 25 ତାରିଖରୁ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟନି ଏବଂ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସରିଯିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଏ ଆହୁରି ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ରତର ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନଙ୍କର ସଭା ଥିବ କୋଉଠି ବୈଠକ ଥିବ କୋଉଠି ପ୍ରଚାର ଥିବ ତେଣୁକରି ନୂଆପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ନୁହେଁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅନେଇକି ବସିଛି ସାରା ଦେଶ ଅନେଇକି ବସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଏପିସୋଡଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମାସର ଶାସନ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଲା ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ 3 ଦଳପତି କେବେ ଚାହିଁବେନି এই ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ এই ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ କୁହନ୍ତୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ଅଛି।